अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वाज मार्केटिंग से मैं मुताहिर महमूद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा व्यूअर्स, मेट्रो सिटी खारियों के हवाले से बहुत अच्छी एक अपडेट है। जिन लोगों ने भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है, चाहे वो पैराडाइज ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट की है या फिर किसी और ब्लॉक के अंदर की है और उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टक है, आप लोग इसके अंदर से एग्जिट ले सकते हैं। आप अपने मौके के ऊपर जो है वो प्लॉट ले सकते हैं। ये ऑफर आपके लिए। इसके अंदर मैं कल या आज ही एक और वीडियो अपलोड करूंगा मैप के ऊपर, जिसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप एग्जिट ले सकते हैं। अगर ये आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे, इसके अंदर सारी मैं टर्म्स एंड कंडीशन, जो पेमेंट प्लान है, सारी चीज़ें बता दूंगा कैसे आप ऑफ ग्राउंड प्लॉट से ऑन ग्राउंड प्लॉट के अंदर जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं। पिछले कुछ अरसे के अंदर बहुत ज़्यादा लोग कांटेक्ट कर रहे थे हमसे कि हमारी इन्वेस्टमेंट स्टक है खारियों के अंदर, किसी ऐसे ब्लॉक में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है जहाँ पे ऑन ग्राउंड उनका प्लॉट नहीं है। तो आप सब लोगों के लिए जो है इसके अंदर इंफॉर्मेशन है जिसमें आप एग्जिट कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम में स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, बीबीसी के लिए कंपनी ने ऑफर दी है कि एक नया ब्लॉक लॉन्च किया है और उसके अंदर 6 मरला, 8 मरला और 14 मरला के प्लॉट लॉन्च किए हैं। आप इसके अंदर आपने पूरा कैश नहीं देना, बल्कि आपने जो पहले आपकी फाइल है, पहले जो आपका प्लॉट है, उसके अंदर जितने पैसे आपके जमे, वो पैसे आप इसके अंदर एडजस्ट करवाएंगे और एक छोटी अमाउंट देंगे डाउन पेमेंट की। जैसे 6 मरला के लिए आप 5,10,000 देंगे, 8 मरला के लिए जो है वो आप देंगे तकरीबन 7,10,000 रुपये और 14 मरला के लिए मेरे ख्याल में 12,50,000 जी। तो ये आप पैसे देंगे और बाकी पैसे जो हैं वो आपकी जो पुराने फाइल के अंदर पहले एडजस्ट वो जमा हुए थे वो एडजस्ट करवाएंगे और आप मौके का प्लॉट जो है वो ले लेंगे। अच्छा, क्या ये पैसे देना अक्लमंदी है, बेवकूफ़ी है, ये भी आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, बेसिकली जो ये लोकेशन है ये बिल्कुल जो जहाँ पे बन रहा था, क्या कहते हैं, कम्युनिटी क्लब की बैक साइड के ऊपर ये लोकेशन है जहाँ पे पहले बटरफ्लाई गार्डन बनना था। या फिर वो अब उन लोगों को प्लॉट जो है वो आगे एडजस्ट कर दिए थे जिन्होंने पेमेंट कर दी थी, तो कंपनी के पास साथ कुछ और लैंड का पीस था, वो कंपनी ने एक्वायर किया है। तो वहाँ पे जो है साथ साथ मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो वहाँ पे कंपनी के पास लैंड थी, तो कंपनी अब ये कर रही है कि जिनके भी पीछे ब्लॉक्स के अंदर जो है वो प्लॉट फंसे हुए थे, फाइलें फंसी हुई थी, स्पेशली पैराडाइज ब्लॉक वाले और गोल्फ ब्लॉक के आसपास, या फिर जिनको आईफिल इनक्लेव के अंदर प्लॉट नहीं मिला, या फिर कहीं भी आपने प्लॉट लिया और आपको प्लॉट जो है वो ऑफ ग्राउंड आ गया, तो वो सारे जो है वो इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। पैराडाइज ब्लॉक वालों की बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है। और ये बताते चलो, क्योंकि पहले कंपनी पैराडाइज ब्लॉक वालों को पीछे प्लॉट देना चाह रही थी आईफिल के बैक साइड के ऊपर, लेकिन वहाँ पे कंपनी ने जो है वो लैंड नहीं एक्वायर कर सकी, बल्कि साथ ही एक और सोसाइटी ग्रैंड सिटी, तो वो लैंड जो है उन्होंने एक्वायर कर ली थी। और जो मतलब इनका आपस में जो है वो एक लीगल एक बैटल चलती रही है, जो कि लैंड जो है बाद में ग्रैंड सिटी को चली गई थी। तो वो अब उधर कंपनी के पास लैंड नहीं थी, तो कंपनी ने जिन लोगों के वहाँ प्लॉट आ रहे थे उनको उससे आगे बेहतर लोकेशन के ऊपर एडजस्ट करने की कोशिश की। बेहतर तो इससे है कि आप साथ पैसे देंगे, ऑब्वियसली उसी पैसों में तो आपको नहीं दे रही, क्योंकि ये वाली ज़मीन जो है उससे बहुत पहले है और जाहिर सी बात है कॉस्टली है। तो एनीवेज, ये आपके पास ऑप्शन है कि आप जो सेंट्रल ब्लॉक है इसके अंदर 6 मरला, 8 मरला और 14 मरला के प्लॉट ले सकते हैं। और बेहतर इसलिए है कि ये लैंड जो है वो क्लियर है, यहाँ पे कटिंग ब्राउनिंग वगैरह हो चुकी है। ब्रिज के ऊपर काम जो है वो मैंने आप लास्ट वीडियो के अंदर दिखाया कि उसके ऊपर काम चल रहा है। महीने दो के अंदर जो है वो आपको कंप्लीट नजर आएगा, प्लस तकरीबन 6 महीने के अंदर अंदर जो है इस एरिया को जो है वो पोजेशन दे रहे हैं। तो आप जिन लोगों की ऑफ ग्राउंड प्लॉट हैं जो मौके पे नहीं है, उनसे बहुत बेहतर है कि उसकी जगह आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। उसका फायदा क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आप 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल रख भी लेते हैं और आपका प्लॉट ऑन ग्राउंड नहीं है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, वो फाइल ही आपके पास रहेगी। तो मेरा मशवरा यही है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो जो है वो इसके अंदर आ जाए। आपने जिस तरह, मैं आपको साथ डिटेल भी बता देता हूँ, 6 मरला का प्लॉट जो है वो 24,50,000 का है। 5,50,000 रुपये जो है वो आपने साथ अभी ने कैश डाउन पेमेंट देनी है और 19 लाख रुपया पुरानी जो आपकी फाइल के अंदर जमा है वो आपका एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कि आपकी पैराडाइज ब्लॉक 1A, 2A, गार्डिनिया कहीं भी थी, तो वो अगर आपने उसमें एलोकेशन चार्जेस जमा कराए हुए थे और आपका कंप्लीट है वो प्लॉट, तो वो 19 लाख रुपए में एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर बड़ा प्लॉट है तो वो ज़्यादा पैसों में एडजस्ट हो जाएगा। सबसे छोटा जो 5 मरले का प्लॉट है वो 19 लाख रुपए में एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपका किसी और जगह 5 मरले का प्लॉट था, वो भी उसका रेट भी तकरीबन यही था, 19 लाख रुपया, तो वो आपके जितने पैसे उसमें जमा है वो इसके अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। साथ आप डाउन पेमेंट देंगे, जैसे मैंने आपको बताया 6 मरला की 5,50,000 देंगे, बाकी 19 लाख रुपया आपका पुराना एडजस्ट हो जाएगा। 8 मरला के लिए 7 लाख रुपया, 7,10,000 रुपया डाउन पेमेंट देंगे, 32 लाख रुपए का प्लॉट है, बाकी जो 29,90,000 रुपया बनता है वो आपने जो है वो पुरानी जो फाइल के अंदर जमा है वो आपका इधर एडजस्ट हो जाएगा। 14 मरला के लिए 12,50,000 डाउन पेमेंट देंगे, 50,50,000 का जो है वो प्लॉट है, 38 लाख रुपए आपको पुरानी फाइल वाला इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। लोकेशन एक और लिहाज से भी बहुत बेहतर है कि जो एक्सटेंशन है बेसिकली सेक्टर 1 के साथ, उसके साथ जो ब्रिज था पैराडाइज ब्लॉक का वो भी बन गया है, तो आप वहाँ से भी बड़ा इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो मतलब ये बड़ी
ایکسیسیبل لوکیشن ہے اور مین گیٹ سے دونوں سائڈ سے، چاہے وہ آپ گیٹ 1 سے جائیں یا گیٹ 2 سے جائیں، اور جو تیسرا گیٹ ہے جو میٹرو کنال والی سائڈ پہ، وہاں سے بھی ہر طرف سے جو ہے وہ بڑا ایزیلی ایکسیسیبل لوکیشن ہے. اسپیشلی یہ ہے کہ جن لوگوں کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں وہ اپنے پیسے یہاں پہ کیش آؤٹ کروا سکتے ہیں، کیونکہ آپ سیکٹر 1 کا آپ کو پتہ ہے وہاں پہ امینٹیز آ چکی ہیں. سیکٹر 1 جو ہے وہ فلی فنکشنل ہے اور وہاں پہ تقریباً 1000 سے زیادہ گھر جو ہے وہ کنسٹرکشن ان کی ہو چکی ہے. اتنے ہی گھر اور کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں. ساری امینٹیز کھانے پینے کی، اس کے علاوہ جمنیزیم، ہاسپٹل، اسکول، اور جتنی بھی امینٹیز آپ کو ایک اچھی سوسائٹی کے اندر چاہیے ہوتی ہیں وہ ساری وہاں پہ اویلیبل ہیں، اور لوگ وہاں پہ، فیملیز وہاں پہ شفٹ ہو کے وہاں پہ رہ رہی ہیں. اب سیکٹر 1 کیونکہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، وہاں پہ لوگ آ چکے ہیں، وہاں کی پرائسز بھی اوپر جا چکی ہیں، تو اب سیکٹر باقی آس پاس کے ایریا کے اندر جو ہے وہ آبادی آ رہی ہے. جس طرح میں نے ابھی آپ کو سینٹرل بلاک کا بتایا جہاں بھی 6 مرلہ 8 مرلہ اور 14 مرلہ کا آپشن بتا رہا ہوں، اس کے بالکل ساتھ جو ہے وہ کمیونٹی کلب ہے، وہ بھی فنشنگ سٹیج کے اندر ہے. اس سے آگے جو ہے وہ سپریم ولاز ہیں، اور سارے دو آگے، پھر اس سے آگے تقریباً 4-5 کلومیٹر آگے چلے جاتے ہیں تو آئیفل بلاک آتا ہے، وہاں پہ ولاز کمپلیٹ ہو چکے ہیں، آئیفل ٹاور انسٹال ہو چکے ہیں. تو مطلب اس سے آگے 7-8 کلومیٹر یا 6 کلومیٹر بھی آپ آگے چلے جاتے ہیں، وہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. تو یہ بہت انٹرنس سے قریب ایریا ہے کہہ لیں گے، اور وہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے. بالکل ساتھ کمیونٹی کلب ہے، وہ فنشنگ سٹیج کے اندر ہے، ساتھ بالکل قریب ولاز ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، ساتھ سامنے پرائیویٹ کنسٹرکشن ہو رہی ہے 100-200 میٹر کے اوپر. مطلب کہ یہ سپریم بلاک ہے، سپریم بلاک کی بیک سائڈ کے اوپر یہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کو سینٹرل بلاک دے رہے ہیں. تو سپریم بلاک آلریڈی ڈیولپ ہے، پوزیشن والا بلاک ہے، وہاں پہ گھر بن رہے ہیں، اس کے بیک بالکل ساتھ اٹیچ جگہ ہے. تو دیکھیں اگر آپ 5-7 لاکھ روپیہ اس میں دیتے ہیں، 6 مرلہ میں آ جائیں، 8 مرلہ میں آ جائیں، 14 مرلہ میں آ جائیں، اور آپ وہ جو اپنے پہلے آپ کے 20-25 لاکھ روپیہ جو آپ کا اسٹک ہوا ہے وہ نکال کے، اور یہ آپ کو موقع کا جو ہے وہ پلاٹ مل جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر آگے جس طرح سیکٹر 1 میں نے آپ کو بتایا ڈلیور ہو چکا ہے، تو آہستہ آہستہ آبادی جو ہے وہ باقی جگہ پہ جا رہی ہے. تو آٹومیٹکلی آپ کا جیسے بہتر ہوتے ہیں حالات ملک کے، انویسٹمنٹ اور آتی ہے، تو آپ ایزیلی اس کے اندر سے پیسے جو ہے وہ وڈرا کر سکتے ہیں، اور ساتھ کچھ پروفٹ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کچھ ہولڈ کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا آپشن ہے. اسپیشلی میں نے پیراڈائز بلاک والوں کے لیے ویڈیو بنائی تھی، کیونکہ پیراڈائز میں نے بیچا نہیں ہے. میں نے اسٹارٹ میں کہا تھا پیراڈائز کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا اس کی لوکیشن کیا ہے، تو آئی کیپٹ آن سیئنگ کہ آئی ڈونٹ نو دا لوکیشن آف دس پیراڈائز بلاک 1 1A 2 2A گارڈینیا. سو اٹ واز لائک کہ آپ بہتر ہے کہ آپ باقی سیکٹرز کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر لیں. دین اگین اوورسیز بلاک کے اندر بہت سارے لوگ اسٹک ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو آئیفل بلاک کے اندر پلاٹ نہیں ملا، گولف بلاک کے اندر جو ہے وہ پلاٹ نہیں ملا جہاں پہ کمپنی کے پاس جو ہے وہ لینڈ موجود نہیں تھی. تو جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو پھنسے ہوئے تھے جن کو الاٹمنٹ نہیں ہوئی، تو وہ سارے جو ہے وہ اس کے اندر آ جائیں. کیونکہ اگر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پیچھے کمپنی نے جہاں پہ لینڈ ان کو جگہ دینا چاہ رہی تھی کمپنی، وہاں پہ کمپنی جو ہے وہ زمین نہیں ایکوائر کر سکی اور وہ گرینڈ سٹی نے لے لی. تو وہ وہاں پہ کمپنی پاس زمین نہیں ہے، تو کمپنی نے کے پاس یہ ایک پورشن تھا جہاں پہ کمپنی آپ کو ایڈجسٹ کر رہی ہے. اگر آپ اس میں نہیں آئیں گے تو کل اس سے بھی آپ کو ہو سکتا ہے کہ کوئی آپشن جو ہے وہ نہ ملے. تو بہتر یہی ہے کہ ٹائملی آپ جو ہے یہ آپشن اویل کر لیں، اور بہت میری نظر میں بہتر آپشن ہے. کیونکہ آپ کے جو پرانے پیسے اسٹاک ہیں اگر وہ آپ ویسے بیچیں گے، فار ایگزامپل آپ کا 20 لاکھ روپیہ ہے، تو وہ شاید آپ کو اس کے 8 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ بھی نہ ملے، 50% بھی نہ ملے. اس کی وجہ یہی ہے کہ موقع کے اوپر پلاٹ نہیں ہے. اب کیونکہ کھاریاں ڈلیور ہو چکا ہے اور وہاں پہ آبادی آ چکی ہے، تو وہاں پہ موقع کے لوگ پلاٹ لے کے وہاں پہ گھر بنا رہے ہیں، وہاں پہ آبادی آ رہی ہے. تو اگر آپ کا موقع کے اوپر پلاٹ ہے، پوزیشن والا پلاٹ ہے، تو وہ آپ جو ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں آنے والے ٹائم کے اندر. کیونکہ ابھی بھی وہاں پہ ایک اینڈ یوزر جو ہوتا ہے جو گھر بنا کے رہنا چاہتا ہے، اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سیکٹر 1 جو ہے وہ بڑا جلدی آباد ہوا ہے. 2019 کے اندر یہ سٹارٹ ہوا تھا پروجیکٹ، اور 2025 تک یہ دیکھ لیں کہ وہاں پہ ہزاروں گھر بنے ہوئے ہیں. حالانکہ آپ نے دیکھا ریل اسٹیٹ پروجیکٹ کے اندر 4-5 سال از ناٹ اے بگ ٹائم. وہ آپ کو ایزیلی اتنے ٹائم میں گیٹ اور بولے وارڈ بنا کے اور تھوڑا ایریا جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ پروجیکٹ جو ہے وہ پڑے رہتے ہیں، کیونکہ ان پہ اینڈ یوزر ڈیمانڈ جو ہے پروجیکٹس میں نہیں ہوتی، تو وہ اس طرح پڑے رہتے ہیں. تو ان کی خیر پالیسیز کے اندر بہت زیادہ ایشوز ہیں، مطلب اگر وہ کرنا شروع کر دے تو بہت زیادہ ٹائم بھی لگے گا. ان کے ساتھ میرے بہت زیادہ اختلافات بھی ہیں جو ان کی پالیسیز ہیں. لیکن دین اگین جو ایک چیز ہے جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آبادی آ رہی ہے. باقی میں آپ لوگوں کو وہ چیز سمجھا رہا ہوں جس میں آپ لوگ آگے جو ہے اس میں ایگزٹ لے سکتے ہیں. کیونکہ جتنے لوگ پیچھے پھنسے ہوئے ہیں، اگر آپ پھنسے بھی رہیں گے تو اس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، جو مجھے بہتر لگتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ پیچھے والے پیسے یہاں پہ دے کے، ساتھ کچھ ڈاؤن پیمنٹ دے کے، اور یہاں سے اپنے پیسے جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ جو پرانے والے پیسے ہیں وہ ریکور کرنے کے لیے اس بلاک میں آ کے وہ پیسے ریکور کر لیں. کیونکہ آنے آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم جو آپشنز ہیں دے آر گیٹنگ شرنک. کیونکہ کمپنی جو ہے وہ لینڈ دیتی جا رہی ہے، تو آٹومیٹیکلی جو آپ کے پاس آپشن ہیں گے وہ لمیٹڈ ہوتے جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ جب تک
व्हेन देयर इज स्टिल टाइम आप इसके अंदर एडजस्टमेंट अपनी करवा के और जो अपने पुराने पैसे हैं वो भी आप रिकवर कर लें। एक्सेस मैंने आपको जैसे पहले बता दिया कि गेट 1 से गेट 2 से या गेट 3 तीनों गेटों से बहुत अच्छी एक्सेस है, बहुत ईजी एक्सेस इसको मिलती है। और अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप वैसे तो ये प्रिडिक्शन ही हो जाएगी या फिर वो कर लें, लेकिन साल डेढ़ साल के अंदर आई एम होपफुल कि आप पैसे इसमें से रिकवर कर सकते हैं अगर मैं मार्केट जो है वो बेहतर हो जाती है। नहीं तो एटलीस्ट ये है कि आपके जितने पैसे हैं जो पीछे पड़े हुए ज़ाया हो रहे हैं और उनकी कीमत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अभी अगर आप करेंगे और मौके के ऊपर नहीं है तो वो 50% कम हो गई है, तो आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम वो 60-70% और वो पैसे आपके ज़ाया होने का खतरा है। तो बेहतर ये है कि यार ये पीछे वालों में से यहाँ पे आ जाए। नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर दोबारा करूंगा, उसके अंदर मैप के अंदर जो है वो साथ समझाऊंगा कि बेसिकली मैप के अंदर ही कौन सी लोकेशन है और किस तरह आप कर सकते हैं। बाकी आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई थी पिछले दिनों, इसमें से मोस्टली पोर्शन जो है वो हम सेल कर चुके हैं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने इसके ऊपर लास्ट वीडियो भी बनाई थी और इससे पहले भी हमने इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन रखी थी, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों ने ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़्यादा बुकिंग हमसे करा ली थी, तो वो हम लोगों ने उनको दे दी हैं। तो जो रिमेनिंग जो ऑप्शन जो लोग इसके अंदर एडजस्ट हो सकते हैं वो मैं कर लूँगा, और ज़्यादा लोगों को ऑब्वियसली नहीं कर सकते क्योंकि ये बड़ा छोटा सा ब्लॉक है और छोटे से 500-700-800 प्लॉट जो है वो मैक्सिमम होगा और हज़ारों लोग जो है वो फंसा हुए हैं, तो ऑब्वियसली वो सारे तो एडजस्ट नहीं हो सकते। लेकिन ये कि जितने लोग हो सकेंगे वो मैं एडजस्ट कर लूँगा, कि मैंने जैसे बताया पहले रजिस्टर किए हुए थे, सबसे पहले हमने उनको प्लॉट दिए हैं, फिर आपको पता है पुराने जो क्लाइंट होते हैं वो खुद रब्ता कर लेते हैं हमसे, तो उनको कर लिए है। तो अब जाहिर सी बात है जो रह जाएंगे उनको भी जितना मैं एंटरटेन कर सकूंगा हमारी कोशिश होगी हम आपको एंटरटेन करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, कोई क्वेरी है कुछ नहीं समझ आता तो ज़रूर मुझसे शेयर कर लें, मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा या फिर नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दूंगा, या फिर आप नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस पर कर लें, उस पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।